Utikil! Linis tayo, linis. Gapang. Isang galak. Konti Manipes, Manipes lang yan. 49. Otigil lang. Utikil, 12 seconds. Pasok. Sige, otigil pa. Pasok pa. Ano yung fragile? Otigil. Revive na naman tayo. Pakasal pa kaya? Revive na. Revive na naman. Revive na. Bakil. Dito ako sa loob. Nakapindot yung fragile, 0-0. L. Pasok. L side 3. Okay, relax. 40 seconds pa yan. Umuwi na yung DDS. 0100 yan ah. Galaw. Ayan, magkakaroon ng review to kung anong oras yung pumindot. Anong oras pumindot? Naka 0-0 ba yun? 30 seconds. Nasaan na kayo? Seconds lang yan. Muna, 30 seconds lang. Otigil lang, boss. Ayaw pa natin, boss. Sige. Pasukin nyo na. Pasukin nyo na. Itudong nyo na. Sige, pasok pa. Manipes. Oti. 11 seconds. 10. Otigil, boss. Otigil, pasok. Yung DDS. Asan yung DDS? Hindi pumasok. Wala nang DDS. Sa atin! Woo!